Adano ayo ngomolo iwa ayo do tele magana Adano zu sugoro mani buwa yi sugoro mani Adano zu life don coin kadi Mamadou Sagine sugoro mani ya subi sugoro mani ane yasa sugoro mani Faransi wani sugoro mani Sherif Haidara sugoro mani Poroto sugoro mani Sigi Brido sugoro mani Bigo House sugoro mani Basa Wit sugoro mani Waruba sugoro mani Mamadou Ganega sugoro mani Duga William sugoro mani Hussein Kilaja sugoro mani Shoku Zolai sugoro mani Ernest Madani sugoro mani Dende Usimaga sugoro mani Ogat Tanara sugoro mani Bigemal sugoro mani Gaisora sugoro mani sugoro mani Zedwan sugoro mani Jack Bora sugoro mani Nokta So sugoro mani Digo Galaba sugoro mani Larambo sugoro mani Kim Kilaja sugoro mani Zola Gideon Amina Mbulo Musaya Hello Abdang Adano iba amu yogomulo ne a confirmer buwa ya confirmer amena wallahi na me warno wallahi ya confirmer amu yogomulo votre fils votre sang je suis là tranquille côté na donc Adano amu yogomulo ko inkadi sisa ngome sebenim bege sisa non toujours Zoula avant aller loin toko ko inga fam you know il y a des gens ne bolu e buwa che tanunga di fembela de ni mogo wi ko I koflo la zure haira artiste ya bege chokodi zula e fude haira jeunesse e mon frère mogo man sani mogo re donc Adano mogo ni fini gela fem mogo re bi kai inyo gon donge la te do le be ga jeme foi iba be se dongli dala me biti dure ame nyoko mbulu iba wani yere follow ne isinye follow mon frère iba be parere arabu ga jobi iba ga tage doro fashion ko doro nye ko we ame nyoko mbulu zula ifu ni gogo ini ondoro do te ko re tukuni ini ondoro pourquoi you know ini ho mon frère bi mo ko gerla nyoko na ko chama mo kono de awa on hinyo kon fere awa video 5 minutes ni 8 minutes ni mumeke clé journée to kono donc adam kuma be nyefe am hinyo kon bulu on a des papas on a des mamans donc à dandu nte fe ganyere la nyina mokoko on a commencé Neville you know guagoro am hinyo kon bulu mon frère suro mfama na ntale aito balontana problème ni do tu asoro mais ça va you know arabe alede moko fene tese marunana ala sago donc Adano le mari de Mariam amenyo gomulu Dri il est sur le vidéo des bois il est à côté Dri vidéo jonga you know marutanga moko ye ten Adano ale cousin doni mbale la you know zulaifu ko ini tamba ale boludi amenyo gomulu maruga kuma manja you know Isken Kanté donc toujours Zola vraiment mon frère itae inionye donc Adano ami nyokombulu haya haidara haya te zufa mune parce que Adano ami nyokombulu courage ba la et puis ne ba aya fam you know zu ni kadi mo koy kojugu mais aya retene so parce que aya be semaine ngelenga ga ne wole am se ga kuma une minute de o ya bane aya ikelentede ali buba na ene wele souvent na la kuna jambata o we message chima ama koyu be donc am nyoko mulu o USA a famille aleno am nyoko mulu moko te moko ga chike moko yane biye dimanche ay mboto e droit dandu ku ka chan ça vaut pas le coup nganye fo mais moko ni fi be fon fengela ba ki yere di donc avant tout ça ay wuli aka ujwa aw yere
Kisima aha Tarakis Traoré Kisima Tarakis toko munun kadiye Kisima zu fene ɲɛbila de an bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ union na donc a dan de don héritier Eric mon frère on est ensemble donc a dan faso de o fene fila ni ko ni y'a mɛn faso de min bɛ Philadelphia arasa b'a kun kan b'ale de ma n yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ bɛ n terikɛ don donc a dan don n dɔgɔnin fɛnɛ don a sɔnna bɛɛ ma Zoumeni an bɛ ɲɔgɔn bolo votre fils votre sa Maïmouna ka cɛnin donc a dan don ni zu ɲana ale don ni tiɲɛna fɛnɛ ale don n kɔrɔkɛ terikɛ don ne n'a fɛnɛ jɛra an ma tigɛ ɲɔgɔn na Zoumeni donc on est ensemble bigiya ale bɛ n wele dɔrɔn ka ci a bɛ kalo k'a tɛ n'a nana cɛ dɔgɔ i bɛ ka ɲinɛ n kɔ dɛ Zoumeni an m'aw fɔ an ma zu bɛ dunanw de fɛ ne tɛ dugulen ka ko la et puis union ko ne ye soldat de et puis ne ta ye ka mɔgɔ ne bɛ ka fɛn o fɛn kɛ mɔgɔ i bɛ Zoulaïf in na i bɛ se k'a kɛ Bouba bɛ se k'i sigi dɔrɔn ka video kɛ a dan mɔgɔ kura dɔw nana k'u bigiya fu dɔrɔn tel que mɔgɔ 5 mɔgɔ 3 ne se ka bɛɛ ye o dɔw yɛrɛ bɛ ne b'u ye Bouba ka Facebook de fɛ ne yɛrɛ ta tɛ n tɛ se k'u ye jama sɔn trop ala ka dɔ fara an kan halisa an bɛ ɲɔgɔn bolo donc faso de yana de faso de Zoumeni et puis faso de depuis Philadelphia donc a dan don an bɛ ɲɔgɔn bolo toujours n bɛ ka tɔgɔw fɔ n da bɛ se bɛɛ ma tel que i b'a fɔ n ɲɛ bɛ bɛɛ la mon frère n'i ta kɛ ka na i Zoulaïf la bi a tɔ k'i sigi a vie k'a lajɛ n b'i effacer n mago bɛ n ka place la n ka Facebook tɛ se ka fa o Bouba donc a dan ne ka mɔgɔ bɛ dan mɔgɔ 2 ma a bɛ kɛ mɔgɔ ɲuman de votre fils votre sang donc je suis là côté na Tima Kokolette de Clinton mama t'a dabila dɛ mama Tima a sɛgɛnnen don bébé ni bɛ sira la Tima Clinton donc a dan don toujours Zoulaïf union sinon a bɛ taa mun ɲini Côte d'Ivoire a bɛ mɔgɔ min fɛ Ivoirien de don donc an bɛ ɲɔgɔn bolo a yɛrɛ ye malien ye Tima Kokolette Clinton respect à toi on est ensemble donc Zoulaïf Chia côté jamu côté tuguni dɛ bɔrɔ côté dɛ bien ne furumuso bɛ sɔn ka kɛ ɲamakala de jeli fɛn minnu tɛ kɛ olu de ka di ne ye fɛn dɔw bɛ yen fɛnɛ i b'a kɛ pour que ka bɛn nati donc a dan don Zoulaïf mon frère i bɛ cɛ o cɛ a bɛ keleya fugari a ka can fugari kunda ninnu donc an bɛ ɲɔgɔn bolo i bɛ muso fɛnɛ fɛn o fɛn ye k'a cɛ ɲanamini mon frère ko in bɛɛ ye so de ye kɛnɛma tɛ dɛ ani dabara dɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo donc a dan don Zoulaïf n'i gɛrɛla mɔgɔw la i bɛ fɛn caman dɔn Zou ye denmisɛnnin cɛkɔrɔba de an bɛ ɲɔgɔn bolo Zoulaïf ka di dɛ Drissa video bɛ minute joli la 8 minutes a bɛ 8 la yes an t'o bila an ka tɛmɛ n'a ye n tɛ fɛ ka caya wolo bi donc a dan RSF sur le net tɔgɔ tɔw bɛ ɲɛfɛ Drissa nin tigɛ ni a bila i jɔ i b'a ka ko ni ala a dan don Sukoromani Sukoromani nin tigɛ